O tema da mensagem de Le hoje thème du message d'aujourd'hui, é sala de espera. c'est salle d'attente. Amém. Sala de espera. Salle d'attente. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em João no Et capítulo je vous 5, invite à ouvrir avec moi dans Jean, au chapitre 5, do verso 1 a 9. les versets 1 à 9. Amém. Amen. É bom ver algumas pessoas que deram as suas vidas a Jesus na semana Oh, passada. c'est tellement bon de voir qu'il y a ici des personnes qui ont donné leur vie Está à aqui Jésus la conosco semaine hoje. dernière et ils sont là avec nous aujourd'hui. Amém. Amen. Glória a Deus. E os que também deram há 15 dias Et atrás ceux qui estão ont donné connosco. leur vie à Jésus il y a 15 jours sont Amen. également avec nous ce matin. Amém. E estamos Et felizes nous com sommes aquilo que o dans Senhor la está a joie fazer. avec ce que le Seigneur est en train Amen. de faire. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Diz assim, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Nota, irmãos, Remarquez, nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. que sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. E estava ali um homem que havia 38 anos, Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Et Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amém, amém. Eu amo Jesus. J'aime Jésus. Amen. Eu amo Jesus. J'aime Jésus. Quantos aqui amam Jesus? Combien ici aiment Jésus? Eu amo Jesus Moi, mais do que j'aime tudo. Jésus plus que tout. Eu amo mais a Jesus do que esta senhora aqui ao meu J'aime lado. plus Jésus que cette dame à côté de moi. Amém. Amen. Eu amo mais a Jesus do que aos irmãos. J'aime plus Jésus que je ne vous aime vous. Amém. Amen. Porque o meu amor, a pessoa que está ao meu Parce que mon lado, amour pour la personne qui est à côté de o moi, amor a vocês, l'amour que j'ai pour vous, depende de Jesus na minha vida. dépend de Jésus dans ma vie. Amém. Amen. Jesus é a pessoa mais importante. Jésus est la personne la plus importante qu'il E hoje existe. Ele quer mudar a história da tua vida, Aujourd'hui, il veut changer l'histoire de ta vie, entrando na tua vida. en entrant dans ta vie. A semana passada eu falei como a mensagem leva-me a Jesus. La semaine dernière, j'avais pour message Amène-moi jusqu'à Jésus. Amém. E nós continuamos na mesma, a levar pessoas Et a nous Jesus. continuons dans ce même parcours à amener des personnes Não jusqu'à queremos trazer Jésus. ninguém à mesa onde o pé, Nous à ne voulons amener igreja. personne à la maison du Père, à l'église. Se bem que dizemos, vamos à mesa Même onde si o on pé. dit aux autres, viens, viens, allons à la maison du Père. Amém. Mas queremos trazê-los a Jesus. Mais nous voulons, c'est les amener à Jésus. Amen. Amen. Então esta história aqui é Alors cette comovente, histoire, elle est émouvante. É comovente essa história. C'est une histoire émouvante. Os irmãos não acham? Vous ne trouvez pas? E todos nós, em algum momento, nós também passamos por uma sala de espera. Tout le monde, à un moment donné, passe par une salle d'attente. E uma sala de espera, irmãos, Une salle d'attente, não é o início da caminhada, c'est pas le début de la marche, le début du cheminement. mas também não é o fim Mais da ça caminhada. n'est pas non plus la fin de la marche. Podemos du dizer que é um cheminement. intervalo On peut dire que c'est un intervalle entre a nossa jornada entre notre début de marche e o cumprimento daquilo que Deus et tem para a nossa vida. l'accomplissement de ce que Jésus a pour notre Amém. vie. Eu Amen. não gosto de salas de espera, Moi, je n'aime pas les salles d'attente. principalmente do aeroporto. Surtout les salles d'attente à l'aéroport. Eu não gosto da sala de Je espera n'aime pas la salle d'attente. de chez médecin. De quoi? Olha, Ah, de eu chez fa- le médecin. Eu pardon. falo tão bem o francês Oh, que je nem ela parle si entendeu. bien le français qu'elle a même pas compris. Amém.
Acho que foi a surpresa. Mais que oui, o- oui, je que o m'attendais à Francisco estava un truc bom en portugais. Ah, ok. Eu não gosto muito da sala de espera dos médicos. Je n'aime pas les salles d'attente chez les médecins. Eu não gosto da sala de espera dos dentistas. Je n'aime pas les salles d'attente chez le dentiste. Aliás, há pessoas que têm pavor a dentistas. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont terrorisées par à l'idée d'aller chez le Têm fobias dentiste. a dentistas. Elles ont des phobies au dentiste. Não é fobia à Ruth. C'est pas par rapport à Ruth, É fobia a mais c'est dentista. par rapport au dentiste en E se a général. Ruth for dentista Et lá, si Ruth est dentiste là-bas, essa pessoa vai ter medo de entrar lá cette dentro. personne aura peur d'entrer là-bas. Não por ser a Ruth, Pas parce que c'est Ruth, mas por ter a fobia. mais parce qu'elle a cette phobie. Acho que é dentofobia que se chama. Je crois qu'on dit une dentophobie. Ça Bom, n'existe pas. não quero estragar nada. crois Então, pas. é um intervalo entre a promessa e o cumprimento. C'est donc un intervalle entre la promesse et l'accomplissement. Tudo isso para dizer aos irmãos Et tout ça pour vous dire que a sala de espera não é que la confortável. salle d'attente n'est pas confortable. Irmãos, na sala de espera o tempo parece lento. Vous savez, dans la salle d'attente, le temps semble long. Nas urgências em Portugal, Aux urgences au Portugal, se o irmão tem uma senha verde no si pulso, vous avez un bracelet vert au poignet, quer dizer que o irmão não vai morrer já. ça veut dire que vous n'allez pas mourir tout de suite. Então tem tempo para esperar. Donc vous avez le temps d'attendre. E eu já fiquei das 10 da Et moi, je noite suis déjà restée de 22 heures com alguém com uma pulseira avec verde, quelqu'un qui avait un bracelet vert só foi atendida às et 5 da qui manhã. n'a été reçu qu'à 5 heures du matin. Se levaram uma vermelha, Si vous avez le bracelet rouge, é atendida na hora. c'est que vous êtes reçu tout de suite. Mas também pode ir para o céu na hora Mais também. vous pouvez également aller au ciel tout de suite. Está lá. Cor Mais vous laranja êtes là. está na Si vous luta êtes ainda, está na orange, luta. vous êtes encore au milieu, vous êtes Espera dans la menos. lutte. Vous attendez un Irmãos, peu moins. a sala de espera La é salle um tempo d'attente. que parece lento. C'est le temps, il semble long. As respostas parecem distantes. Les réponses semblent lointaines. Ouvir o nome Euclides. Entendre le nom Euclide. Ouve-se Maria. On entend Marie, Ouve-se Didier. on entend Didier. Mas Euclides Mais nunca chega. Euclide, ça n'arrive pas. E nós estamos lá Et nous, on est naquela là, dans ansiedade. cette anxiété. A que horas é que Euclides À quelle heure est-ce que Euclide viendra? começa? Eu. On commence à entendre eux. Nice. Nice. Estragou tudo. Et non, ça Non, a tout Euclides. gâché. C'est pas Euclide. Ficamos lá à espera, irmãos. Et on reste là à attendre. As respostas não só parecem distantes, Les réponses non seulement semblent distantes, como a esperança aos poucos comme se vai l'espoir desvanecendo. s'amenuise peu à peu. Mas, irmãos, quando é uma sala de espera de um hospital, Vous savez, quand vous êtes dans une salle d'attente à l'hôpital, quando é uma sala de espera no ou aeroporto, lorsque c'est une salle d'attente à l'aéroport, tudo bem. tout va bien. Mas neste texto Mais aqui, dans ce texte ici, apresenta homem ce texte nous présente un homme que não estava lá há dias. qui n'était pas là depuis quelques não jours, estava lá há meses. qui n'était pas là depuis quelques mois. Obrigado, irmão Didier. Merci frère Didier. Estava lá há Il 38 était là anos. depuis 38 ans. Irmãos, não é só uma espera, irmãos. Ça n'est pas juste une attente, É uma vida. c'est une vie tout O entière. Timoteu não tem 38 anos. Timothée n'a pas 38 ans, Tem 25. il en a 25. Il les a déjà fait en tout cas. O Matthew não tem 38 anos. Matthieu n'a pas 38 ans. Melanie não tem 38 anos. Mélanie n'a pas 38 ans. O irmão Mário tem 38 Le anos. frère Mario a 38 ans. 38 anos é muito 38 tempo. ans, c'est beaucoup. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? 38 anos. 38 ans. Amém? Amen. Já não é apenas sofrimento, irmãos. Ça n'est pas seulement de la souffrance, ça n'est plus seulement de la souffrance. Isto é uma vida moldada pela espera. C'est toute une vie façonnée par l'attente. Amém? Amen. Esperas. Des attentes. Passa um ano. Il y a une année qui passe, Esperas. tu attends. Passam 2 anos. Une deuxième année, E tu esperas. et toi tu attends. A mensagem desta manhã Le message de ce matin, é para aqueles que estão à espera. c'est pour ceux qui sont dans l'attente. Eu não sei o que é que tu estás à espera. Je ne sais pas ce que tu attends. Eu não sei quanto tempo estás Je à ne sais pas espera. depuis combien de temps tu attends. Mas eu sei que há alguém que pode mudar Mais a je tua sais espera qu'il y a hoje. quelqu'un qui peut changer ton Eu sei attente que há alguém aujourd'hui. que vai entrar Je na sala sais de qu'il y a espera hoje. quelqu'un qui va entrer dans la salle d'attente Os aujourd'hui. irmãos estão comigo? Est-ce que certains d'entre vous Alguém sont vai avec moi? entrar na sala de Quelqu'un espera va hoje. entrer dans cette salle d'attente E esse alguém aujourd'hui. não é Et Euclides. ce quelqu'un, ça n'est pas Esse alguém Euclide. não é Nathalie. Ce quelqu'un, ça n'est pas Nathalie. Esse alguém é Jesus Ce Cristo. quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Amém? Amen. Porque, irmãos, na sala de espera Parce que dans la salle d'attente, é um lugar de acúmulo. la salle d'attente est un lieu d'accumulation. Nós lemos no texto Nous lisons dans le texte que havia lá uma multidão de enfermos. qu'il y avait là-bas une foule de malades. E quando tu estás numa sala de Et espera lorsque tu es dans une salle d'attente, com gente com situações parecidas com a avec tua, des personnes qui ont des situations semblables à la tienne, as conversas giram à les volta disso. conversations tournent autour de ça.
A mim me deram 8 dias de vida. Moi, on m'a donné 8 jours à vivre. A mim me deram 10 dias de vida. Moi, on m'a dit que j'en avais pour 10 jours. A mim o medicamento não está a fazer efeito. Moi, mon médicament ne fait pas d'effet. E o irmão ouve do outro lado, a mim também não. Et d'un autre côté, vous entendez, moi non plus. O outro diz, eu estou a tomar 4 qualidades diferentes. L'autre dit, bah moi, je prends 4 médicaments différents. E o outro diz, eu estou a tomar 5 Et l'autre dit, qualidades moi, j'en diferentes. prends 5. Eu não consigo dormir a noite Je toda. n'arrive pas à dormir toute la nuit. Eu também não. Moi non plus. Essa perna não me deixa. Cette jambe ne me laisse pas. O peito não me deixa. Ma poitrine m'en empêche. Esta dor não me deixa. Cette douleur m'en empêche. Tu estás no mesmo contexto que os outros. Tu es dans le même environnement, le même contexte que les Tu autres. estás rodeado de pessoas que se Tu queixam. es entouré de personnes qui se E plaignent. tudo isso se torna Et tout ça normal na tua Devient vida. normal dans ta vie. Se torna o dia a dia da tua Ça vida. devient le quotidien. Vais comer Tu vas manger ou comes lá mesmo ou tu manges là-bas, même sur place. porque estás à espera de alguma coisa. Parce qu'en fait, tu attends quelque chose. Tu estás à espera de alguma Tu coisa. attends quelque chose. Amém? Irmãos, isso revela uma coisa importante aqui. Et ça révèle quelque chose d'important ici. A dor não está isolada, La douleur n'est pas isolée, mas ela se acumula. mais elle s'accumule. Ela se acumula não só a tua dor, C'est pas seulement ta douleur, mas a dor dos outros. mais la douleur des autres également. Por um lado ajuda, D'un côté, ça aide, mas por outro lado não. mais d'un autre côté, non. Por um lado te ajuda, D'un côté, ça t'aide, porque há sempre alguém pior do que parce tu. qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans une situation pire que la tienne. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Amém? Às vezes nós nos queremos queixar do nosso problema, Par vos foi, on veut se plaindre de notre problème. há sempre alguém pior do que Et il y a nós. toujours quelqu'un qui est dans un pire état que nous, Eu une fazia, pire situation. fazia trabalho com Je toxicodependentes Travailler de avec les rua. toxicomanes dans la rue, E nós íamos numa carrinha, et on allait Navette. dans une navette. íamos levar sopa On partait dans une navette pour leur amener de la soupe, des e sandwichs. convidávamos para ir ao Et programa on les evangelístico. invitait pour venir au programme d'évangélisation. E quando na carrinha alguns estavam a falar dos seus problemas. Et dans la navette, certains d'entre eux parlaient de leurs problèmes. Toda a gente tem problemas. Tout le monde a des problèmes. E quando chegamos lá, Et quand on arrivait là-bas, encontramos uma jovem quand on est de arrivé là-bas, on a trouvé une 36 anos. jeune fille de 36 ans. Ela já morreu, Elle est infelizmente. décédée malheureusement. 36 anos. 36 ans, Toxicodependente. toxicomane. Prostituía-se para ganhar dinheiro Elle se para prostituait pour avoir de l'argent, comprar a droga. pour pouvoir acheter sa drogue. O meu problema ao pé dela Mon problème à côté du sien, não é nada. ça n'était rien. Agora, isso piora. Maintenant, ça empire. Ela tirou da carteira uma fotografia Maintenant, elle a sorti de son portefeuille une photo e disse-me assim: et elle m'a dit, Euclides, esses são os meus filhos. Euclide, voici mes enfants. Tu estás a brincar Je comigo? lui dis, tu plaisantes. O miúdo tem para aí os 25 anos L'enfant, le gamin avait 25 ans. e tu tens 36. Et toi, t'en as 36. Teu filho, como assim é teu filho? Comment ça, c'est ton fils? Ela disse: Sim, é meu Elle a filho. dit, oui, c'est mon fils. Estás a brincar comigo, Je lui ai Maria? dit, tu plaisantes, Marie. Não, é meu Elle filho. m'a dit, non, c'est mon fils. Mas o problema ainda vai piorar. Mais le problème va empirer encore. O pai do filho Le père de son fils é avô do filho. est le grand-père du fils. Irmãos, muitas vezes nós andamos a criticar pessoas Et na rua, souvent, nous critiquons des personnes dans la rue. Souvent, nous critiquons des mas personnes não dans la rue. conhecemos a história das Mais pessoas. nous ne connaissons pas l'histoire de ces personnes. Não conhecemos o trajeto das On pessoas. ne connaît pas le trajet que ces personnes ont fait, le Muitas vezes nós chemin. somos prontos a acusar pessoas, Souvent, on est prêt à accuser des personnes, mas não sabemos o que é que levou a pessoa até lá. mais nous ne savons pas ce qui a mené cette personne jusqu'à cet E hoje eu état. não estou aqui, Et aujourd'hui, je ne suis pas nem là. Deus está Et aqui Dieu n'est pas là non para plus condenar a tua pour espera. condamner ton attente. Jesus marcou um encontro Jésus contigo a aqui hoje, pris un rendez-vous avec toi aujourd'hui, aqui agora. ici et Jesus maintenant. marcou um encontro Jésus a pris contigo. ce rendez-vous avec toi. Eu não sei, Moi, je ne sais eu pas. não preciso saber. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Jesus sabe Jésus sait. e ele veio a este lugar Et il est venu ici porque ele quer tirar da parce sala de qu'il veut te espera. sortir de cette salle d'attente. Hoje vais sair dessa sala. Aujourd'hui, tu vas sortir de cette Em salle nome d'attente. de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. As histórias se acumulam nesse ambiente. Les irmão. histoires s'accumulent dans cette ambiance. As frustrações se repetem nesse Les ambiente. frustrations se répètent dans cette ambiance. As expectativas são constantemente adiadas. Les attentes sont constamment reportées. É hoje. C'est aujourd'hui. É hoje. C'est aujourd'hui. Mas não é hoje. Mais non, c'est pas aujourd'hui. É amanhã. Ce sera demain. E não foi amanhã. Et ça n'a pas été demain. Não, é amanhã. Non, ça sera demain. Mas irmãos,
faz perder 38 anos, Et irmão. ça a fait perdre 38 ans, No mesmo lugar, à la même place, a depender dos outros. à dépendre des autres, A esperar, à attendre, a esperar, à attendre, a esperar à attendre algo que nunca chega. quelque chose qui n'arrive jamais. Há pessoas que estão à espera de uma resposta, irmão. Il y a des personnes qui attendent une réponse. Amém. Todos eles estavam ali por problemas diferentes, Eux, ils étaient tous là avec des problèmes différents. mas eles tinham algo em comum. Mais ils avaient quelque chose en commun. Todos à espera Tous attendaient de algo que ainda não acontecia. quelque chose qui ne se produisait pas. Amém. Talvez muitos de nós aqui nesta manhã, Peut-être beaucoup d'entre nous ce matin, muitos daqueles que estão a ouvir neste momento, peut-être beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce estão à moment, espera de uma Peut-être resposta de qu'ils Deus, attendent une réponse de Dieu. à espera de uma restauração Peut-être familiar, qu'ils attendent une réconciliation à familiale. espera de uma mudança que Peut-être qu'ils nunca parece attendent chegar. un changement qui semble ne jamais E a arriver. minha pergunta é: quanto tempo tu estás à espera? Et ma question c'est, depuis combien de temps attends-tu? Porque o tempo torna tudo diferente. Parce que le temps rend toutes choses différentes, rend tout différent. Eu posso ficar assim, irmãos. Je peux rester comme ça. Os irmãos acham que está-me a custar estar assim? Est-ce que vous pensez que ça me coûte d'être comme ça, le bras tendu? Não, não me custa. Non, ça ne me coûte Mathieu, anda cá. pas. Vamos Mathieu, ver se viens és ici. forte. On va voir si tu es fort. Vê lá se consegues fazer o que o pastor faz. Essaye de... Vois si tu peux faire ce que le Eu pasteur vou fait. fazer assim. Je vais faire comme ça. Vamos ver se és capaz de fazer. Agora fica ali enquanto eu prego. Maintenant, reste là pendant que je prêche. Não te mexas. Ne bouge pas surtout. Vamos lá embora. Allez, Amém. allons-y. Coitado do rapaz. Le pauvre. Quanto tempo é que acham que ele vai Combien de aguentar? temps est-ce que vous pensez qu'il va tenir? Daqui uns 5 minutos, Dans 5 minutes? o Paulo já está a olhar para mim assim. Il y a Polo qui me regarde là-bas au fond. Daqui 10 Dans minutos, 10 minutes, o Paulo vai se levantar. Polo va se lever. Daqui 1 hora, Dans 1 heure, o Paulo vai cá à frente. Polo est ici devant. Não vais matar o meu filho Non, hoje. non, non, tu ne vas pas tuer mon fils aujourd'hui. O tempo, irmãos, Le temps, não o peso, ça n'est pas le poids. é o tempo que C'est tens le isso nas tuas temps. mãos. Au tempo que? Tens isso nas C'est tuas le mãos. temps que tu as cela dans tes mains. Fazer assim Faire comme ça. e abrandar, ça va. Et si tu te reposes, ça va. Agora, manter assim, Maintenant, gardez, restez comme ça, Manter avec ce assim. poids. Gardez, restez comme ça. manter assim, Restez comme ça. manter assim. Restez comme ça. O braço vai começar a ficar Le dormente. bras va commencer à faire mal. Vais começar a Tu perder vas as forças. s'endormir. Tu vas commencer à perdre Não des por causa forces. do peso, Pas à cause du poids, mas pelo tempo de mais à espera. cause du temps d'attente. Amém, irmãos? Amen. Há pessoas à espera de uma mudança. Il y a des personnes qui attendent un changement. O tempo prolongado muda a nossa maneira de pensar, L'attente irmãos. prolongée change notre manière Amen. de penser. O homem, ele diz assim, não L'homme tenho dit- ninguém que me coloque no tanque. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Eu não quero muito falar do tanque. Je veux pas trop parler de la O piscine. tanque existe mesmo. La piscine existe vraiment. Há escavações que comprovam que esse tanque existe. Il y a l'histoire prouve que cette piscine existe vraiment. Mas ninguém sabe se verdadeiramente ia lá um anjo ou não. Mais personne ne sait si un ange y venait véritablement ou pas. Os teólogos estão divididos. Les théologiens sont partagés quant à cette théorie. Há alguns que pensam Certains pensent que é mesmo a sociedade que inventava esse que lugar. c'était la société qui avait inventé cet endroit. Quando não conseguem dar vazão a tantos doentes, Lorsqu'ils n'arrivaient pas à s'occuper d'autant de malades, então enviam para esse lugar, alors ils les envoyaient dans cet endroit, chamado lugar da misericórdia. appelé le lieu de la miséricorde. Mas uma misericórdia que nunca Mais chega. c'est une miséricorde qui n'arrive jamais. Sendo verdade ou não, Que ce soit vrai ou non, o importante ce aqui qui est important ici, é que a demora, o tempo prolongado muda a nossa cabeça, irmãos. c'est que l'attente prolongée change notre tête, notre Irmãos, esprit. observem que este homem não fala em fé. Remarquez, cet homme ne parle pas de foi. Ele não fala em fé. Il ne parle pas de foi. Ele fala, eu não tenho ninguém que me coloque Lui, il no dit, tanque. je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Ele fala da sua Il limitação. parle de sa limitation. Há muitos crentes na Il y igreja a beaucoup de chrétiens que dans estão em l'église espera, qui sont en attente, dans também l'attente, falam da sua et qui limitação. parlent également de leurs limitations. Eu não tenho isto. Oh, moi, je n'ai pas cela. Ah, se eu tivesse isso, Oh, si j'avais ça. se a minha igreja tivesse Oh, isso, si mon église avait cela. se a minha família tivesse Oh, isso, si ma famille avait se ceci. eu tivesse isto, Si moi, j'avais ça. falamos não da fé, Nous parlons non pas de la mas foi, falamos da nossa mais de limitação. nos limitations. Depois de muito tempo na sala de Et espera, irmão, après un long moment passé dans la salle isso d'attente, muda as pessoas. cela change les personnes. A expectativa começa a transformar-se em frustração. Les attentes commencent à se transformer en frustration. No primeiro dia que ele chega lá, Le premier jour qu'il arrive là-bas, ele chega cheio de il est
il arrive rempli d'espoir. Quando o anjo Ouais, Mexer água. quand l'ange touchera l'eau, eu vou saltar. agitera l'eau, je vais Eu não sauter. sei como, Je ne sais pas comment, mas eu vou lá. mais j'y vais. Mesmo ficando lá, mesmo Même si je reste là à côté. ele vem. Cai. Lorsqu'il touchera l'eau, je me tournerai, je tomberai. Mas com o passar do tempo, irmãos, Mais avec le temps qui passe, há frustração. il y a la frustration. A fé dá lugar à explicação. La foi, c'est de la place à l'explication. Há muitos pastores Il e y a irmãos beaucoup na de igreja pasteurs et de frères dans que já não l'église têm fé, qui n'ont plus de foi, que têm mais qui explicação. ont des explications. Alguém está doente? Quelqu'un est malade? Ninguém tem fé. Personne n'a de foi. Toda a gente tem Tout le explicação. monde a une explication. Se calhar estás assim porque isto. Peut-être que tu es comme ça à cause de ça. Se calhar Deus quer te ensinar isto. Peut-être que Dieu veut t'apprendre Se cela. calhar fizeste isto. Peut-être que tu as fait ça. Se calhar aquilo. Peut-être ceci. Ficamos cheios de Et explicação. on est rempli E a d'explications. explicação tira a fé. Et l'explication enlève A la nossa foi. esperança Notre espoir é substituída pelas nossas est justificações. remplacé par nos justifications. Alguém desce antes de mim. Quelqu'un descend avant moi. Quando eu vou para descer, Lorsque j'y vais, je m'apprête à alguém desce descendre. antes de mim. Quelqu'un descend avant A moi. espera prolongada, irmãos, L'attente prolongée, ela gera um sentimento de abandono. elle crée un sentiment d'abandon. Não tenho ninguém. Je n'ai personne. Eu estou sozinho. Je suis tout seul. Estamos rodeados de gente, Nous sommes entourés de personnes, mas sentimos-nos mais on se sent completamente complètement abandonados. abandonné. Eu já estive nessa sala de espera. Moi, j'ai déjà été dans cette salle d'attente. Sentimos sozinhos no On mundo. se sent seul. Não há ninguém para nos pôr Il n'y na a água. personne pour nous aider. Não há ninguém para nos ajudar. Il n'y a personne pour nous aider. Não há ninguém para nos deitar a mão. Il n'y a personne pour nous tendre la main. Há muita gente que tira a sua própria vida Il y a beaucoup de personnes qui ôtent leur propre vie porque cai nesse desespero, parce qu'ils tombent dans ce désespoir, nesse sentimento de dans ce abandono. sentiment d'abandon. Tenho muita gente, Ils ont beaucoup de personnes. mas estou sozinho neste mundo. J'ai beaucoup de personnes, mais je suis seule dans ce monde. E há sempre uma comparação, irmãos. Il y a toujours une comparaison. Outro chega antes de mim. Un autre arrive avant moi. Comparamos sempre com os outros. Nous comparons toujours avec les autres. Comparamos sempre com as On circunstâncias dos compare outros. toujours avec les circonstances des autres. Principalmente, às vezes, Surtout, com pessoas más parfois avec des personnes méchantes e que lhes corre tudo bem. et à qui tout leur va bien. Alguém conhece pessoas Quelqu'un más? connaît des personnes qui sont méchantes. Eu tenho meia dúzia. Moi, j'en ai une demi-douzaine. Si alguém não J'en tiver, connais eu une mando para os demi-douzaine. irmãos. Si quelqu'un n'en a pas, je peux vous en passer envio para os quelques-unes. irmãos. Je vous les envoie. Há pessoas que são assim. Il y a des personnes qui sont comme ça. Tudo corre bem na vida Tout leur deles. va bien dans leur vie. Tudo que eles fazem corre Tout bem. ce qu'ils font, eh ben, ça marche chez eux. Se nós tivermos esse sentimento, Et si nous avons ce sentiment, vamos colocar os nossos olhos nos outros. nous allons poser notre regard Com sur essa les autres comparação constante. à cause de cette comparaison constante. E a mentalidade da Et impossibilidade la mentalité de l'impossibilité aussi começa a inundar os nossos commence corações. à envahir nos E cœurs. aqui é o perigo. Et là se trouve le danger. Porque sem fé é impossível Parce agradar a que Deus. sans foi, il est impossible de plaire à Porque é Dieu. necessário que aqueles que se Parce aproximam qu'il de est, Deus il est nécessaire que ceux qui s'approchent de Dieu creiam que Ele croient existe qu'il existe e que é et galardoador qu'il est daqueles que le o buscam. rémunérateur de ceux qui le Eu hoje estou a cherchent. pregar sozinho. Aujourd'hui, je prêche tout seul. Eu hoje não estou a pregar na mesa Aujourd'hui, je do ne pé. prêche pas à la maison du Père. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Ninguém está comigo hoje. Personne n'est avec moi aujourd'hui. Oh, irmãos, venham comigo, ajudem-me a Oh, pregar. venez, aidez-moi à prêcher. A mentalidade de Une impossibilidade mentalité é d'impossibilité. muito caro. Oh, c'est trop cher. Não temos dinheiro para On n'a pas isso. d'argent pour ça. Não vamos chegar lá. On n'y arrivera pas. Amém. Amen. Eu ainda não disse aos irmãos Je ne vous ai pas encore quanto dit é que vai custar o nosso combien projeto. va nous coûter notre projet. E nem vou dizer ainda. Je vais pas encore vous le Estou em dire. fase de oração. Je suis en phase de prière. Mas eu disse a alguém que eu confio muito e que eu amo muito. Mais j'ai dit à quelqu'un à qui je fais confiance et que j'aime beaucoup. E ele disse, olha, é isto, isto, isto e aquilo. Iodis, t'as dit. Eu é que Et disse. moi, je lui dis, écoute, c'est ça, ça et ça. E o preço é isto. Et le prix, c'est celui-ci. E a pessoa do outro lado Et la do personne do de, país de l'autre côté du pays disse-me assim, m'a dit, o dinheiro nunca é um problema. l'argent, c'est jamais un problème. O dinheiro nunca é um problema. L'argent, ça n'est jamais un problème. Amém. Amen. Isso é uma mentalidade, não é mentalidade de impossibilidade. Ça, c'est pas une mentalité d'impossibilité. Para Deus tudo é possível. Pour Dieu, tout est Se impossible. tu Tout est podes possible. crer, Si tu peux croire, se tu podes crer, si tu peux croire, tudo é tout est possível ao que possible à crê. celui qui Digo croit. amém, Dites irmãos. Amen. Se tu podes Si crer, tu peux croire, tudo é possível tout ao est que crê. possible à celui qui Irmão, croit. a pessoa deixa de acreditar que pode acontecer. La personne cesse de croire que ça peut arriver. E
passa a explicar porque é que Et não il acontece. commence à expliquer pourquoi ça n'arrive pas. Nós temos pregações Nous avons des messages, des a prédications explicar porque é que qui não acontecem expliquent milagres. pourquoi les miracles ne se produisent Nós pas. temos pregações Nous avons des a prédications explicar aos qui crentes expliquent aux croyants porque é que os milagres não acontecem hoje. pourquoi les miracles n'arrivent plus aujourd'hui. São incrédulos Ce sont des incrédules que já estiveram na sala de qui ont espera, déjà été dans la salle d'attente, que estão amargurados, qui sont dans l'amertume, que estão qui tristes, sont tristes a tentar pregar fé, et qui essayent de prêcher la foi. mas estão a pregar simplesmente Mais ils explicações. sont simplement en train de prêcher des explications. Amém? Amen. Sabem porquê, às Vous vezes, savez irmãos? pourquoi? Porque crenças erradas Parce que des idées fausses nos mantêm na sala de espera. peuvent nous maintenir dans l'attente. Amém? Crenças erradas nos Des mantêm na sala de idées espera. fausses nous maintiennent dans la salle Se eu d'attente. fizer assim, Si je fais comme ça, eu vou ter. j'aurai. Se eu der 10 voltas aqui, Si je fais 10 tours ici, eu vou ter. j'aurai. Se eu der com uma cadeira na cabeça da Melanie, Si je jette une chaise sur la tête de Mélanie, eu vou ter prémio do Paulo. j'aurai un cadeau de Polo. Amém. Se eu fizer assim, Si je fais comme ça, eu vou ter. j'aurai ceci. Se eu puser sal na panela, Si je mets du sel dans la casserole, a esposa vai se converter. oh, mon épouse va se convertir. 1 quilo. Je vais mettre 1 kilo, il dit. Se eu comprar uma vassoura abençoada, Si j'achète un balai béni, a minha casa vai ser oh, abençoada. ma maison sera Eu bénie. vou varrer a casa Je vais balayer la maison e os demónios vão et sair. les démons vont sortir. Nisto eu acredito. Oui, là, je crois à ça. Porque há muitos demónios Parce qu'il y a beaucoup de démons que se lhe des com o cabo da que vassoura na si tu les cabeça, frappes avec le balai sur la tête, ele vai sair il dali. va partir. Il va, Oh, il va, irmãos, il va isto s'enfuir. não funciona. Oh là là, ça ne marche pas. Quantos podem dizer amém? Combien peuvent dire Amen? Eu não vou abençoar nenhum sal para que o vosso marido ou esposa se Je converta. ne vais pas bénir de sel pour que votre mari ou votre épouse se convertisse. Eu não vou vos vender água do Rio Je ne Jordão vais pas vous vendre de l'eau du Jourdain para que a vossa vida seja pour que abençoada. votre vie soit bénie. Ninguém diz amém. Personne ne dit Amen. Mas hoje eu estou a pregar, Mais irmãos. aujourd'hui, je Amém. prêche pourtant. Amém. Amen. Aquele homem ele organizou a sua esperança Cet homme avait fondé son espoir em torno do sistema. sur un système. Se a água precisava se mover, L'eau devait bouger, alguém precisava ajudá-lo, quelqu'un devait l'aider, ele precisa chegar primeiro. et lui, il devait arriver le E premier. durante 38 anos, Et pendant 38 ans, ele acreditou que o milagre dependia il a dessas cru que condições. son miracle dépendait de ces conditions. Isso revela que princípio Et espiritual. cela irmãos. révèle ici un principe spirituel. Nem sempre é Deus que te prende à sala de Ce espera. n'est pas toujours Dieu qui te retient dans la salle d'attente. São os modelos que crias. Ce sont les schémas que tu crées. São os modelos que tu próprio crias. Ce sont les schémas que tu as toi-même São créés. modelos que os outros criam. Ce sont les schémas que les autres ont É créés. por isso que eu não ando atrás do modelo, C'est pour irmãos. ça que je ne cours pas après les Eu ando modèles. atrás de Jesus Cristo. Je cours après Jésus-Christ. Se ele falar, eu vou. S'il parle, je Se vais. ele disser, eu S'il vou. dit, je vais. Se ele disser, faz, eu S'il faço. dit, fais, je fais. Eu não ando atrás Je de ne cours modelos. pas après des Eu modèles. ando atrás de Je Jesus. cours après Jésus. Eu ando atrás da palavra Je de cours Deus. après la parole de Dieu. Amém. Amen. Porque os modelos não mudam a Parce nossa que vida. les modèles, les schémas ne changent pas Amen. notre vie. Se for assim, Deus fará. Oh, si c'est comme ça, alors Dieu fera. Se acontecer deste jeito, Oh, si ça se passe comme ça, vai dar certo. eh ben tout ira bien. Se eu pregar assim aos gritos, Si je prêche comme ça en criant, os irmãos vão ser abençoados. oh, les frères vont être bénis. Não, eu prego assim porque é a minha Non, maneira moi de je pregar. prêche comme ça parce que c'est ma façon de prêcher. Eu ouço-me a pregar Moi je m'écoute e prêcher tento corrigir muitas et coisas. j'essaie de corriger pas mal de Mas choses. quando eu chego aqui, Mais lorsque j'arrive ici, eu esqueço tudo j'oublie tout e começo a gritar. et je commence à crier. Mas os irmãos tenham paciência Mais soyez comigo, patients avec moi porque eu estou a ver as pregações, parce que je regarde les prêches a après fazer uma coisa que eu não gosto, et je fais quelque chose que je n'aime pas que é faire. ouvir a minha voz C'est écouter ma propre e voix ver-me a pregar, et me regarder prêcher. mas para corrigir, para ser Et c'est melhor. pour me corriger, pour être meilleur. Eu não acredito que se eu pregar assim eu vou ser mais abençoado. Je ne crois pas que si je prêche comme ça, je serai plus béni. Eu sou assim. Moi, je suis comme ça. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Os irmãos amam o vosso pastor Est-ce que como vous é? aimez votre pasteur tel qu'il est? Aleluia! Alléluia. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Mas, irmãos, não é a prática, Ça n'est pas la pratique. não é o método. Ça n'est pas les méthodes. Ce ne Porque sont pas Deus les não méthodes. está limitado aos métodos. Parce que Dieu n'est pas limité aux méthodes. Amém. Amen. O método só se faz se Deus mandar.
La méthode ne se fait que si Dieu le dit de le faire. Ninguém diz amém? Personne ne dit Amen. Não foi as 7 voltas que fizeram com que o muro de Jericó caísse. Ce ne sont pas les 7 tours qu'ils ont fait qui ont fait en sorte que la muraille de Jéricho est tombée. O que foi? Qu'est-ce qui a A fait tomber les obediência à murs? palavra de Deus. C'est l'obéissance à la parole de Amen. Dieu. Amen. Não foi o lodo na terra Ça que n'a curou pas os été olhos la daquele boue homem. sur la terre qui a guéri les yeux de cet homme. Foi a obediência C'est àquilo que Jesus l'obéissance disse. à ce que Jésus avait dit. Amém. Então não é a prática Alors, que ça n'est muda, pas la pratique qui change. a não ser que a prática Sauf seja si instituída por la Deus pratique a été instaurée para par aquele Dieu. momento. Pour cet Amém. instant. Amém, irmãos. Amen. Amém. Amen. Oh, glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém. Se Deus me disser assim, Si Dieu me dit, Euclides, se fores de pé coxinha até lá ao fundo, Euclide, si tu vas jusqu'au fond en boitant, sim. ouais, à cloche-pied, ah oui, se fores cloche-pied. até ao fundo a Si tu cloche-pé, vas jusqu'au fond à cloche-pied, eu vou tornar toda a gente nesta sala rica. si tu vas jusqu'au fond de la salle à cloche-pied, je rendrai tout le monde riche dans cette salle. Se Deus me disser isto, Si Dieu me dit cela, oh, irmãos, lá estou eu. ah bah, vous me verrez le faire. Amém. Amém. Mas não é o facto de estar Mais c'est assim pas le fait que je sois comme que ça vai trazer a bênção. qui va amener la Foi bénédiction. porque Deus mandou. C'est parce que Dieu a dit de le Euclides faire. faz isso. Euclide fait ça. Tu fazes a bênção. Tu fazes a bênção. Et tu le fais pour la bénédiction. Não, quando fazes a bênção. Ah, quand tu le fais, il y a la bénédiction. Mas tu fazes. Mais si tu le fais, Porque é uma prática, parce que c'est une pratique, não há il bênção n'y aí. a pas de bénédiction à ce Deus moment-là. não tem compromisso Dieu com n'a pas práticas. d'engagement avec les pratiques. Deus tem compromisso com a sua Dieu santa e a un bendita engagement palavra. avec sa sainte Amen. parole. Amen. Ele não está limitado. Il n'est pas limité. Amém. E Jesus entra na sala Et de espera. Jésus entre dans la salle d'attente. Depois de 38 anos, Après 38 ans, Jesus entra na sala de Jésus espera. entre dans la salle d'attente. Amém. Amen. Amém. E quando Jesus entra, Et quand Jésus entre, eu gosto daquele coro, irmãos. j'aime ce chant Jesus está passando por qui dit aqui. Jésus passe par là. Passando por aqui. C'est les paroles. Quando ele Et lorsqu'il tudo passe, se transforma, tout est transformé, a tristeza vai, la tristesse s'en a va, alegria vai. et c'est la joie qui vient. Quando ele passa, Quand il passe, tout est transformé et il amène la joie pour toi et pour moi également. il y a en français? Est-ce qu'il existe en français? Existe pas en français? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Amém. Amen. Quando Jesus passa, Lorsque Jésus passe, tudo se transforma. tout est transformé. Então, o ponto de viragem nessa história Alors le tournant de cette histoire, não é a água ser c'est movida, pas le mouvement de l'eau, é a chegada de c'est Jesus. l'arrivée de Jésus. Amém. Não é Amém. ninguém colocar aquele homem dentro d'água. C'est pas lui qui vient mettre cet homme dans Não, l'eau. não é ninguém Ah, c'est colocar a história. personne qui vient mettre cet homme dans l'eau. A história muda completamente L'histoire change complètement porque Jesus entra no cenário. parce que Jésus entre dans le scénario. E quando Jesus entra no Et cenário, lorsque Jésus entre dans le scénario, muda. tout change. eu hoje estou a andar depressa Aujourd'hui, j'avance rapidement porque eu sei que está a unção de Deus neste lugar parce que je sais que l'onction de Dieu est là para curar as pessoas, pour guérir les personnes, para tirar pessoas da sala de pour espera. sortir des personnes de la salle d'attente. Amém. Glória a Amen. Deus. Amém. Amém. Jesus chegou àquele lugar Jésus arrive là-bas e Jesus vai diretamente àquele homem. et il se dirige directement vers cet O homme. texto diz Le texte nous dit que Jesus sabia que aquele homem estava lá há muito que tempo. Jésus savait que cet homme était là depuis longtemps. Amém. Amen. Posso vos dizer uma coisa? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Jesus sabe Jésus sait e conhece o teu estado. et il connaît ton état. Amém. Amen. E Jesus te ama. Et Jésus t'aime. Amém. Jesus te ama. Jésus t'aime. Jesus não é como o meu pai. Jésus n'est pas comme mon père. Jesus não é como a minha mãe. Jésus n'est pas comme ma mère. Jesus não é como o teu pai. Jésus n'est pas comme ton père. Jesus não é, com todo o respeito, Et avec tout le respect, Jesus não é como a tua mãe. Jésus n'est pas comme ta mère. Alguns de nós podemos comparar os nossos Certains pais. d'entre nous, nous com pouvons Jesus. comparer nos parents avec Jésus. Alguns de nós não podemos fazer isso. Certains d'entre nous ne peuvent pas le faire. Porque o pai nem sempre foi bom Parce comigo. que le Père n'a pas toujours été bon envers Mas lui. Mais Jesus, Jésus, ele te amou de tal il t'a maneira. aimé de telle manière. Mas ele amou-te Mais il t'a aimé de tal mais de maneira telle manière que ele morreu por ti qu'il na est cruz. mort pour toi à la croix. A morte era sobre Euclides. La mort était sur Euclide. O Euclides devia morrer. Euclide devait mourir. E Jesus disse: Não, Et Jésus a dit non.
É o Euclides que está ali. C'est Euclide qui est là. Eu vou morrer no lugar do Je vais Euclides. mourir à sa place. E ele foi lá Et il est allé là. e morreu no meu Et il est lugar. mort à ma place. As pessoas podem não gostar de mim. Les personnes peuvent ne pas m'aimer. Jesus gosta de mim. Mais Jésus m'aime. Amém. Amen. Jesus gosta de mim. Jésus Amém. m'aime. Amen. Os irmãos, não fiquem com inveja. Ne soyez pas jaloux. Amém. Amen. Amém. Não fiquem com Amen. inveja. Ne soyez pas jaloux. Porque Ele te ama Parce qu'il também. t'aime également. Amém. Amém. Ele tomou o lugar da Sofia também. Il a pris la place de Sophie également. Porque Ele ama a Sofia Parce qu'il aime Sophie. como amou Euclides. Comme il aime Euclide. Amém. Amen. Ele ama o Boris Il aime Boris como amou Euclides. comme il aime Euclide. Ele nos ama todos Il nous aime tous da mesma de la maneira, même com a manière, mesma intensidade. avec la même intensité. Amém. Amen. E este é Jesus que Et nós ça, c'est le servimos. Jésus que nous servons. Ele entrou naquela Il sala, est entré dans cette salle sabendo d'attente a situação daquele homem. en connaissant la situation de Amém. cet homme. No tempo certo ele foi lá. Au bon moment, il y est allé. Jesus não é apressado. Jésus, lui, il n'est pas pressé. Ele chega sempre no momento Il arrive certo. toujours au bon moment. E eu acredito Et moi, je crois que hoje é o momento qu'aujourd'hui, certo c'est le bon moment. que ele veio à tua sala de espera. C'est le bon moment pour lui d'entrer dans ta salle Hoje d'attente. está lá o Euclides. Hein? Oh, aujourd'hui, il y a Euclide là. Podia citar o nome de cada um de vocês. J'aurais pu citer chacun de vos prénoms. Hoje está lá essa pessoa. Aujourd'hui, cette personne est là. Ah, hoje eu estou lá. Et alors aujourd'hui, j'y serai. Alors. E quando Jesus chega lá, Et quand Jésus arrive là-bas, Jesus faz uma pergunta diretamente Jésus àquele homem. pose une question directement à cet homme. Uma pergunta que parece ser óbvia, Une question qui semble évidente, porque nem vale a pena fazer a parce pergunta. qu'il n'y avait même pas besoin de poser cette question. Porque ele diz assim: Parce qu'il dit, queres ser curado? veux-tu être guéri? Amém. Sabem porquê, irmãos? Vous savez pourquoi? Depois de muito tempo, Parce que après, na mesma condição, après avoir longtemps vécu dans la même situation, a pessoa pode se adaptar à dor, la personne peut s'adapter à la douleur. construir uma identidade na limitação Elle peut construire son identité dans les limites, autour de ses limites, e perder o desejo real de mudança. et perdre le véritable désir de A changement. pessoa se acomoda. La personne s'accommode, s'habitue. E a pergunta de Jesus é simples: Et la question de Jésus, elle est simple. queres ser curado? Est-ce que tu veux être guéri? Amém. Amen. É convite à decisão. C'est une invitation à prendre une décision. Queres ser curado? Tu veux être guéri? Ou queres ficar preso ainda? Ou est-ce que tu veux rester encore prisonnier? Não, eu não saio da minha religião. Oh non, moi je ne quitte pas ma religion. Ou queres ficar preso a uma outra situação Ou est-ce que qualquer? tu veux rester attaché à une autre situation quelconque? Queres ser curado? Tu veux être guéri? Se quiseres, eu curto agora mesmo. Si tu veux, je te guéris tout de suite maintenant. Eu mudo agora mesmo. Je change tout maintenant. Eu, Jesus. Moi, Jésus. Jesus diz: C'est Jésus qui dit. queres ser curado? Tu veux être guéri? Queres ser liberto? Tu veux être libéré? Queres passar a dormir a noite inteira? Est-ce que tu veux commencer à dormir toute la nuit? Queres deixar de ser perseguido por esses fantasmas? Est-ce que tu veux cesser d'être persécuté par tous ces fantômes? Queres deixar de ter medo? Est-ce que tu veux cesser d'avoir peur? Queres deixar de ter medo da morte? Est-ce que tu veux cesser d'avoir peur de la mort? Queres deixar de te sentir sozinho? Est-ce que tu veux cesser de te sentir seul? Queres ser livre dessa Est-ce doença? que tu veux être libéré de cette maladie? Queres ser livre dessa espera? Est-ce que tu veux être libéré de cette attente? Alguns esperam uma família. Certains attendent une famille. Alguns esperam uma esposa. Certains attendent une épouse. Outros esperam uma mulher. D'autres attendent une femme. Outros esperam dinheiro. que não D'autres têm. attendent l'argent, de l'argent qu'ils n'ont pas. O que é que tu esperas? Qu'est-ce que tu attends, toi? O que é que tu esperas? Qu'est-ce que tu attends? Jesus diz: Jésus dit, queres ser curado? tu veux être guéri? Amém. Jesus faz convite à decisão. Jésus fait une invitation à prendre une décision. Queres ou não? Est-ce que tu veux ou pas? Amém. Amen. Queres ou não? Est-ce que tu veux ou pas? Quem espera demais, irmãos, começa a responder errado, irmãos. Celui qui attend trop commence à répondre mal, à se tromper dans sa réponse. Jesus faz uma pergunta direta. Jésus pose une question directe. E o homem não responde que sim. Et l'homme ne répond pas oui. Ele responde com uma explicação. Il répond par une explication. Amém. E isto, irmãos, é tremenda. Et ça, c'est incroyable quand même. Eu já estive nessa sala de espera. J'ai déjà été, moi, dans cette salle d'attente. Eu já estive cheio de explicações. J'ai déjà été rempli d'explications.
Explicações porque é que eu cheguei onde eu cheguei. Des explications qui disaient pourquoi je suis arrivé là où Explicação por isso, j'étais. explicação por aquilo. Des explications pour ceci, pour E cela. nós continuamos a Et explicar. nous continuons à nous Porque a espera expliquer. prolongada, Parce que l'attente prolongée, ela distorce a resposta. elle déforme la réponse. Em vez de uma declaração de fé, Au lieu de répondre, au lieu de faire une déclaration de foi, apresentamos os nossos argumentos. nous avançons nos arguments. Não tenho ajuda, Je n'ai pas d'aide, ninguém me ajuda, personne ne m'aide, tenho dificuldades, j'ai des difficultés, é impossível eu chegar lá. c'est impossible que j'y arrive. Deus pergunta e diz, Dieu pose une question e a pessoa justifica. et la personne se justifie. Queres ser curado? Tu vas être guéri. Ah, não tenho ninguém para me pôr na Ah, água. j'ai personne qui m'emmène, qui me Jesus não jette à l'eau. perguntou isso. Mais Jésus ne t'a pas demandé Jesus cela. perguntou, queres ser curado? Jésus a demandé, veux-tu être guéri? Deus chama Dieu appelle e nós explicamos. et nous on explique. Explicamos as razões porque Nous expliquons les raisons. hoje Deus pede tudo de ti. Aujourd'hui, Dieu te demande tout. Hoje Deus pede tudo de ti. Aujourd'hui, Dieu te demande tout. Deus pede o teu coração Dieu totalmente. demande ton cœur. Deus pede a tua vida totalmente. Dieu demande ta vie entière. Deus te conhece. Dieu te connaît. Ele não precisa das tuas Il n'a explicações. pas besoin de tes Ele só explications. diz: Il dit juste, vinde a mim todos que estáis venez à cansados moi, e vous tous qui oprimidos, êtes fatigués, e eu vos et je aliviarei. vous donnerai du repos. Amém. Eu vim para te dar Amen. vida. Je suis venu pour te E donner la vida vie, com une vie abundância. en abondance. Eu vim apagar os teus Je suis venu pecados. pour effacer tes Eu vim péchés. apagar o teu Je passado suis venu contra pour ti. effacer ton péché, Eu ton vim passé pagar qui est contre o toi. preço dos teus Je suis pecados. venu pour payer le prix de tes Eu péchés. vim curar as tuas Je suis enfermidades. venu guérir tes infirmités. Queres ser curado? Veux-tu être guéri? Queres ser curado? Veux-tu être guéri? Jesus quebra ali o sistema, irmão. Jésus brise là le système. Jesus ignora completamente aquele tanque. Jésus ignore complètement cette piscine. Ele não usa o método que as pessoas esperam. Il n'utilise pas la méthode que les gens Ele attendent. não segue padrões Il ne estabelecidos. suit pas les schémas établis. Ele tem o seu próprio Il a padrão. son propre schéma. Ele vem pelos seus próprios Il vient meios. par ses propres Ele moyens. vem como ele quer. Il vient comme Ele il veut. chega como ele quer. Il arrive comme ele il veut. diz como ele Il quer. dit comme il veut. Mas tudo isso Mais porque ele tout te ça ama. parce qu'il t'aime. Então é importante deixar cair as Alors barreiras. c'est important de laisser tomber les barrières. Ele simplesmente diz: Il dit simplement, levanta-te, lève-toi, toma a tua cama prends ton lit e anda. et marche. Sem água, Sans eau, sem anjo, sans ange, sem ajuda humana. sans aide humaine. Ele confronta aquele homem que esperava 38 anos, esperou 38 Ça anos. remet tout en cause ce en quoi l'homme a cru pendant 38 ans. Levanta-te, Lève-toi, toma a tua cama prends ton lit e anda. et marche. Deus não precisa do cenário ideal. Dieu n'a pas besoin du scénario idéal. Amém? Amen. Deus não precisa de condições perfeitas, Dieu n'a pas besoin de conditions parfaites, nem do método que o irmão aprendeu. ni de la méthode que vous avez apprise. Tudo o que ele precisa Tout ce qu'il a besoin, é a tua resposta à fé. c'est de ta réponse à la foi. Amém? Amém. O milagre não está preso pelo princípio ou pelo Le sistema. miracle n'est pas lié au principe ou au système. O milagre está ligado à palavra de Le Deus. miracle est lié à la parole de Dieu. O milagre está ligado à palavra de Le Jesus Cristo. miracle est lié à la parole de É ali que Jésus-Christ. está o C'est milagre. là qu'est le A miracle. saída da sala de espera Quitter la salle d'attente exige uma resposta. exige une réponse. Pour Amen. quitter la salle d'attente, cela exige une Eu vou réponse. pedir ao grupo de louvor Je demande ao grupo de suavemente para louange subir, de monter sem fazerem barulho, sem serem, discrètement, sans faire de sejam bruit. invisíveis agora. Soyez invisibles. O homem precisou fazer algo que não fazia durante 34 anos. L'homme a dû faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 38 ans. Levantar-se. Se lever. Levantar-se. Se lever. Amém. Eu uma vez parti o meu braço Un jour, je me suis cassé le bras. e puseram gesso. On m'a mis un plâtre. Eu tinha 16 anos. J'avais 16 ans. E naquela altura era um gesso grosso que se punha nos Et à braços. l'époque, c'était un plâtre très épais qu'on mettait dans les E bras. durante um mês Et ou qualquer pendant coisa, un mois ou quelque chose comme ça, eu fiquei com aquele braço no peito. je suis restée avec ce bras comme ça posé sur ma poitrine. Até que um dia Jusqu'à ce qu'un jour, tiraram-me. on m'a enlevé le plâtre. Quando tiraram o meu braço, Quand on m'a enlevé le plâtre, o meu braço caiu. mon bras est tombé. Eu não tinha força para fazer assim. Je n'avais pas de force pour le remettre comme ça. Quanto mais ajudava, eu punha no bolso, Je le mettais dans ma poche et je m'aidais pour le faire. porque eu não tinha força. Parce que je n'avais pas la force, je n'avais pas de force dans le bras. Fiquei um mês sem Parce usar. que je suis restée un mois sans utiliser mon bras.
Imagine 38 Imaginez 38 ans, sem andar. sans marcher. 38 anos 38 ans, sem dar passo. sans pouvoir faire un pas. Mas quando Jesus chega Mais lorsque Jésus arrive e tu obedeces, et que toi tu obéis,